Pozdrav! U današnjem videu govorimo o Canton Networku. Canton je jedan novi blockchain, nastao 2024. godine. Ja sam ga tek nedavno zapazio i tu kad gledamo već je tu je na 21. mjestu po CoinMarketCapu, ima već market cap od 5 milijardi dolara, što je stvarno značajno. To nije neki random blockchain, nego je to blockchain od velikih institucija. Njega su pokrenuli Microsoft, Deloitte, Paribas, Goldman Sachs, znači veliki igrači sa Wall Streeta. Taj blockchain nema klasične karakteristike blockchaina u smislu da je decentraliziran, odnosno oni kažu da su decentralizirani, ali oni imaju jedan ograničeni broj 40-ak tih nekih nodova ili validatora koji su zapravo vjerojatno neki insajderi. Teško da možete ući unutra u taj krug. Ono što je zanimljivo je da već sad imaju market cap od 5 milijardi dolara, imaju neki svoj poseban wallet, vi ne možete samo tako koristiti ga na Metamasku ili na nekakvom Phantomu ili nekim popularnim walletima. Oni imaju posebne wallete, evo tu na ovoj stranici pišu točno koji su tu. Taj jedan od najpoznatijih je Conzol, to je ovaj tu, gdje se onda vi vjerojatno morate tu registrirati, prijaviti i onda dobijete ulaz. Znači, ovo je više kao neki blockchain za institucije. Što se tiče tokenomije, on ima circulating supply, trenutno je vani 38 milijardi tokena, a mislim da je total supply, nije sam pročitao, ovdje tu ne piše dobro, da će biti 100 milijardi. Zato što oni stalno izdaju nove tokene koji se služe za nagrade validatorima i za održavanje mreže. To je relativno normalno. I ono što je kod njih zanimljivo je da svi fijevi se naplaćuju tom njihovom tokenu i ti fijevi se burnaju. Znači spaljuju se, što znači da je njima to postaje nekakav pritisak na rast cijene. Ako će se konstantno fijevi ispaljivati, to znači da ako se ova mreža počne znatno koristiti, onda bi to moglo znatno i podići cijenu. Sad ću vam i reći kasnije malo zašto je uopće ovaj blockchain toliko važan. Evo još da kažem da mu je ticker CC, odnosno CC, to mu je nekakva oznaka. Tu je naravno i njihova stranica gdje možete vidjeti kako oni sebe predstavljaju i šta oni kažu. Naravno ovdje im je i Twitter profil sa skoro 100.000 followera i tu oni objavljuju redovito svoje novosti. A ovdje možemo vidjeti na kojim se mjenjačnicama može kupiti. Evo Bybit, OKX, Kraken, Gate.io, Maxi, KuCoin. Nisu na Binance-u i možda na 2-3 najveće, ali ovo su prilično velike mjenjačnice, tako da su coini prilično dostupni za kupnju. Sad, koja je tu specifičnost tog Cantona? Oni kažu da su napravili blockchain koji čuva privatnost s jedne strane i s druge strane može biti regulatory compliant, znači može biti usklađen sa regulatorima, obzirom da rade za institucije, i ima još jednu posebnu funkciju da nema bridževa između raznih aplikacija. Šta to znači? To znači da svaka banka primjerice će raditi nekakvu svoju hibridnu blockchain mrežu za svoju upotrebu internu na njihovom tom kantonu. I sad te banke međusobno trebali bi te transakcije bridžati između sebe preko nekakvih bridževa. Oni tvrde da neće biti tu potrebno ništa bridžati, nego da će se oni nativno moći komunicirati unutar te kanton mreže, ali unutar tih posebnih nekakvih subneta od banaka i od raznih institucija. Znači, kompletno su se fokusirali na institucije. A kad govorimo o privatnosti, tu je važno reći da nijedna institucija neće ići na, Ethereum blockchain koji je javan i transparentan, jer se tamo sve vidi. Institucije moraju čuvati privatnost svojih klijenata ili svoje poslovne tajne. Neće oni to stavljati na javne public blockchaine, nego će tražiti negdje gdje mogu sačuvati svoju privatnost. Canton tvrdi da je riješio taj problem privatnosti, da on njima štiti privatnost, da neće biti to vidljivo sve javno, ali da je i u isto vrijeme i kompatibilan sa regulacijom, tako da će moći dio transakcija koje je potrebno zbog regulative moći će prikazati regulatorima, tako da u isto vrijeme će čuvati i privatnost i riješit će problem regulative, što je isto recimo nekakav jedinstven pristup. Za razvoj Canton mreže zadužena je Canton fondacija. Evo tu imamo nekakvih osnovnih ko su ti validatori, ko su članovi te fondacije i ovdje su članovi uprave.
tu možete vidjeti. Oni upravljaju s tim nekim developerskim fondom gdje se mogu ljudi prijaviti, evo možete se i vi prijaviti, možete razvijati aplikacije, možete dobiti grantove za to, možete dobiti neki novac za to. Uglavnom radi se o jednom velikom ekosustavu gdje već postoji nekakvih 100-tinjak aplikacija koje već postoje gore u različitim fazama razvoja. Tu ima i DeFi-a, i novčanika, i mjenjačnica. Možemo tu vidjeti po nekakvim kategorijama, a ovdje možemo vidjeti po utility, znači imamo custody, čuvanje, onda imamo podaci i analiza, alati za developere, mjenjačnice, financije, forenzika i sigurnost, interoperabilnost, likvidnost, plaćanja, stablecoini, tokenizirana imovina, novčanici, evo svi su oni tu poredani i tu sad možete pretraživati koje su sve aplikacije gore. Evo ima i nekih zvučnih imena, Chainlink, Circle, City i tako dalje. Znači ozbiljna imena iz kripta i iz tradicionalnih financija su već uključeni u taj ekosustav i razvijaju nove stvari svaki dan. Evo vidite koliko ih ima, cijelo čudo toga. I sad ono što je najzanimljivije i zašto je uopće taj kanton zanimljiv. A to je da će DTCC sve tokenizirati preko Canton Networka. Ajmo vidjeti šta je DTCC. DTCC je Depository Trust and Clearing Corporation. Oni su zapravo jedna od najvažnijih institucija Wall Streeta i uopće financijskog sustava. Svaka dionica, obveznica, ETF, bilo šta, bilo koji financijski instrument, sve to prolazi kroz taj DTCC, oni rade taj settlement, oni kažu kome šta gdje ide, oni to namiruju, zapravo sve to prelazi preko njih. Evo ovdje u ovoj šemi možemo vidjeti, znači oni se zovu Depository Trust and Clearing Corporation, znači oni rade sa dionicama, obveznicama, ETF-ovima i vrijednost imovine pod skrbništvom je preko $100 bilijuna, znači 100.000 milijardi dolara. To je nevjerojatan novac koji ide kroz njih, zato što su oni zapravo u osnovi, oni su neki backbone, neka kičma cijelog tog sustava. Potvrđuju tko kome duguje što, prenose novac i imovinu između stranaka i vode evidenciju ko što posjeduje. Znači kad god kupite neku dionicu, obveznicu, sve to ide preko njih i oni s tim svim upravljaju, oni rade taj settlement i tako dalje. I sad su oni u nekom trenutku rekli mi ćemo to sve tokenizirati, znači govorimo o $100 bilijuna. Oni će to sve tokenizirati, to će sve ići na blockchain, ali ne na bilo koji blockchain, nego upravo na Canton blockchain. I zato nam to daje za vjerovati da će taj Canton napraviti stvarno nešto veliko u budućnosti kad se to stvarno i ostvari. Evo, to je znači vijest iz 12. mjeseca prošle godine. Znači da je DTCC napravio partnerstvo sa Canton Networkom da tokenizira cijelu tu imovinu. To je onako malo je prošlo ispod radara i to nije možda bilo na prvu po nekim vijestima ili možda je, ali to je stvarno velika stvar. To znači da blockchain kao tehnologija ulazi u fintech na velika vrata, odnosno da se cijeli taj birokratski aparat i financijski aparat svijeta seli na blockchain i da će sve biti u konačnici tokenizirano. Ovdje možemo vidjeti koje su prednosti te blockchain integracije, znači imamo instant settlement, odnosno trenutni prijenos sredstava imovine. Do sada ste morali, tu pod ograničenja vidite da je settlement traje dugo, ima puno posrednika, znači preko puno ruku da je to moralo sve prolaziti da bi se napravio taj settlement i namira, a kad govorimo o blockchainu to ide u iste sekunde, odnosno možda je par sekundi vremena, ali ide instant. Onda ima manje posrednika, to je ovo što smo sad rekli, znači ide direktno, ide izravno s jedne strane na drugu, ne morate imati nikakve posrednike. Znači ta tokenizacija predstavlja digitalno vlasništvo nad fizičkom imovinom i zapravo se radi o totalnoj potencijalnoj transformaciji financijskih tržišta. Znači prednosti su jako vidljive i sad je ta cijela tehnologija sazrela i taj Canton zapravo radi na tome da se ta cijela tokenizacija cijelog tog financijskog sustava Wall Streeta, odnosno tih tradicionalnih financija, da se sve to događa na toj Canton mreži. I zato je ta Canton mreža ima ogroman potencijal. Ja ne kažem, naravno, ovo nije financijski savjet, nikako da ne kupujete i ne ulažete, ja ne znam kako će izgledati ta cijena, kad će to ići gore, da li će ići gore, da li će past, 1000 je tu faktora, ali kažem koje su zapravo bitne stvari kod te Canton mreže, zašto je ona važna i zašto je možda prošla ispod radara, a evo nije dugo u kriptu, postoji tek možda nekakvih godinu i nešto, 2 godine i već za nju možemo reći da evo, ima neke krupne korake i krupne naznake da će napraviti velike stvari u budućnosti. To bi bilo ukratko o Canton Networku, ja ću vam sve ove linkove ostaviti u opisu ovog videa. I ako vam je ovaj video bio koristan, lajkajte, šerajte i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!